अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि हमने सूरतुल फज्र की कल 16 आयत मुकम्मल की थी। वीडियो जो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने 16 आयत पढ़ी थी। तो चलिए आज उसके आगे पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला कल्ला बल्ला बल्ला कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाضّून अला ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ ये देखिए लाम पे तस्दीद है तो यहाँ ज़ाल और लाम मिल जाएगा। फयौमईज़िल ला युअज़्ज़िबु
عذابه عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق अल्लाह العظीम। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।